जेब में ताला चाबी रखने से दौलत आएगी। बच्चों का खिलौना जेब में रखने से पैसा आएगा। घर से कीड़े मकोड़े निकलना रिज़्क को खींच लाता है। मकड़ी का बच्चा पैदा होना गुर्बत को लाता है। जापानी फल खाकर जिमा करने से हमल हो जाएगा। सुर्ख फालसा खाकर जिमा करने से जुड़वां बच्चे होंगे। बीवी को जामन खिलाने से ज्यादा बच्चे जन्म देगी। कान में मक्खी का जाना बदखबरी की अलामत है। कुर्ता फट जाना रईसी यानी अमारत की अलामत है। घर में शहद की मक्खियां आएं तो रिज्क को ले आती हैं। छोटे लुक़मे खाने से रिज्क बढ़ जाता है। कीचड़ में खड़े होने से कुव्वत आती है। पानी में खड़े हो जाने से ज़हन तेज हो जाएगा। लेट कर पानी पीने से यरकान हो जाएगा। कच्ची रोटी खाने से फालिज होने का खतरा है। तेज चलने से सांस की नाली खुल जाती है। पैदल चलने से दिल की नाली खुल जाती है। इलायची खाकर काम करने से थकावट नहीं होगी। चाय पीने से पेशाब पीला आ जाता है। गला फाड़ कर बोलने से दिमाग कमज़ोर होगा। पाँव के नाखून ना काटने से उम्र कम हो जाती है। पाँव पर तेल लगाने से कद लंबा होता है। बांस के पानी से नहाने से कद लंबा हो जाएगा। दाढ़ी में कंकर फंसने से अच्छी खबर मिलती है। बकरी को दस्त यानी मोशन लगना काले जादू की अलामत है। खड़े होकर पेशाब करने से तंगदस्ती आएगी। मीठा मीठा खाकर सोने से इंसान जल्दी ढल जाएगा। नमकीन खाकर सोने से देर से ढलेगा। हमेशा जवानी के लिए रोटी के साथ पानी ना पिएं। खामोश रहने से ज़हन को कुव्वत मिलती रहेगी। ठोकर का लगना अक्ल को मजबूत और ताकतवर बनाता है। नाक मोटा हो तो अक्ल भी इतनी ही मोटी होगी। कान लंबे हों तो ज़बान भी इतनी ही लंबी होगी। हाथ से दही का गिरना तंगदस्ती को दूर करता है। मुर्गी को ज़ुकाम घर में नहुसत लाता है। बर्फ़ खाने से मैदा गर्म हो जाता है। मुसलसल बोलने से अक्ल ज़ायल हो जाती है। पेशाब को रोकने से गुर्दे फेल होंगे। सुर्ख गाय हो तो घर में बरकत रहती है। सफ़ेद गाय का होना जिन्नात को दूर रखता है। नेवला हो तो घर में सांप नहीं आते। ऊँटनी घर में ढेर सारी खुशहाली लाती है। जिस रास्ते से किसी को फ़ायदा ना मिले और दिल दुखे वो लायानी और उससे परहेज़ ज़रूरी है। इंसानी जिस्म के अंदर गर्दिश करने वाले खून की दो निश्तर हैं। मासूमियत बज़ाहिर भली लगती है, लेकिन ये भेड़ों में छुपा एक भेड़िया होती है जो मौका मिलते ही वार करता है। मोमिन, ईसाई, यहूदी, नेक और बद सब का रुख खुदा की जानिब है। पत्थर, मट्टी, पहाड़ और पानी का भी पोशीदा तौर पर खुदा की तरफ रुजू है। हमारे पास साहिब इल्म का ज़ख़ीरा बहुत कम होता है। हम अपने हर अमल का कोई ना कोई जवाब ज़रूर मुहैया कर लेते हैं, लेकिन गलत अमल को तर्क कर देना चाहिए। लोगों को भेड़ से मोहब्बत है और मुझे कुर्बानी से। मैं किसी ऐसे बंदे से मज़ाकरात पसंद नहीं करता जो अपने बंधे और फटे लिबास पर शर्मिंदा हो। अहले बातिन का हम नशीन बन जाता है कि ढेर सारा इनाम पाए और मर्द खुदा बन जाए। तलब रिज़्क दाखिल फितरत है। खुदा को भूल कर रिज़्क हासिल करने से बेहतर है कि इंसान भूखा मर जाए। दोस्त की तरफ से पहुँचने वाली तकलीफ़ आशिक के लिए नेमत होती है। हर सच्चा आशिक खुदा से सिवाय भला के कुछ तलब नहीं करता, क्योंकि आशिक का इम्तिहान इसी में होता है। अच्छा लिबास देखो तो समझ लो कि इसे सब्र और कमाई से हासिल किया गया है। जिसको नंगा और मोहताज देखो वो उसकी बेसब्री पर गवाह है। जिस बंदे ने सब्र का दामन पकड़ लिया बेशक वो कामयाब होगा। जिसमें इज्ज़त व इंकिसारी और दिल व गुजारी नहीं है वो रहमत इलाही से बेफैज़ रहता है। सआदतमंद वो है जिसका दिल दुनिया से सर्द और अल्लाह की मोहब्बत से गर्म किया गया हो। बज़ाहिर बहादुर दिखाई देने वाले बहुत से लोग अंदर से बुज़दिल और डरपोक शैतान होते हैं। जिसे देखो उसे अपने से बेहतर समझो, अगरचे तुम इताअत गुजार हो और वो गुनाहगार। मुमकिन है कि ये तुम्हारी आखिरी इताअत और इसका आखिरी गुनाह हो। तुम गुनाहगार बन जाओ और वो नेकोकार बन जाए।
منزل تک پہنچنے کے لیے واسطہ ضروری ہے، جیسے چلنے میں پاؤں کے لیے جوتا۔ جو انسان دیانتدار ہوتا ہے اس کی زندگی بہت خوشحال ہوتی ہے، جو بے ایمان ہوتا ہے اس کی زندگی ضلالت سے بھری ہوتی ہے۔ اگر بھروسے مند دوست مل جائے تو اس کو اپنی روح کے راز بتاؤ، پھول دیکھو تو بلبل کی طرح دل سے لگاؤ۔ انسان کوئی بھی غلط اور ناپسندیدہ بات منہ سے ہرگز نہ نکالے۔ ہمیشہ یہ یقین رکھو کہ میں جو کچھ بھی بولوں گا اللہ سنے گا۔ کھانا پینا اور سونا حیوانی صفات ہیں، مکر و فریب کرنا اور فتنہ برپا کرنا شیطانی صفات ہیں۔ شیطانی و حیوانی صفات کے تابع رہنے والا معرفت خداوندی حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ہر لذت جائز ہوتی تب بھی دنیا داری پر ندامت ہی محسوس ہوتی۔ دنیا ایک بوجھ ہے، اس کو اٹھاؤ گے تو کھو کر رہ جاؤ گے۔ اس دنیا سے فرار اختیار کرو، تمہاری نئی سوچ تمہارے انتظار میں کھڑی ہے۔ آگ اور ہوا اللہ کے حکم سے وجود میں آتے ہیں۔ اگر ہوا اللہ سے واقف نہ ہوتی تو قوم عاد کے نیک اور بد میں فرق نہ کر پاتی۔ یہ دنیا تمہاری جانوں کا قید خانہ ہے، خدا کے میدان کی طرف دوڑو۔ یہ عالم محدود ہے اور اللہ لا محدود ہے۔ قانون قدرت کی خلاف ورزی کے نتیجے سے کوئی نہیں بچ سکتا، خواہ دانستہ ہو یا نادانستہ۔ بچہ آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو جل جائے گا۔ ہر زخم پر مکھیاں جمع ہو گئی ہیں تاکہ کوئی اپنے زخم کی پیٹھ نہ دیکھ سکے۔ مکھیاں تمہارے خیالات تو امیدیں ہیں اور زخم تمہارے احوال کی تاریکی ہیں۔ مسلمانوں کی راحت اور درویشوں کی خدمت کرنا نفلی عبادات سے افضل ہے۔ صدق اور یقین زندگی کا سرمایہ ہیں۔ دل کے باغ کا ایک تنکا بھی کم ہو جائے تو عقل مندوں پر غم دور چھا جاتے ہیں۔ اگر کسی نے راستے میں کانٹے رکھے تو انہیں ہٹا دو، جواب میں کانٹے رکھنے سے ہر طرف کانٹے ہی ہو جائیں گے۔ انسان کو سیدھی راہ سے ہٹانے والے اہم عناصر نفس اور شیطان ہیں۔ نفس اور شیطان کی مخالفت کرنے والا صراط مستقیم کو پا لیتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اولیاء اللہ کے پاؤں کی خاک بن جاؤ، نفس کا ساتھ نہ دو، صرف اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، جو کسی کو ناراض یا خوش کرنے کی پرواہ کیے بغیر چہکتے ہیں۔ اگر اللہ کا راستہ چاہیے تو آنکھیں کھولو، غفلت سے جاگو اور اپنی ہستی کو پہچانو۔ دوران ہم بستری بیوی کا پیشاب نکل جانا شوہر کے جلد وفات کی علامت ہے۔ لقمہ کھانے میں احتیاط کرو اور حلال و حرام کا لحاظ رکھو۔ تقویٰ کے آثار انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔ دنیا داروں کے احوال ان کی علامتوں سے جان لیے جاتے ہیں۔ اچھا انسان اچھے خیالات کی بنا پر دشمنوں میں بھی راہ سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اچھے خیالات دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتے ہیں۔ مسلمان بننے کا بہترین کلیہ یہ ہے کہ جو زبان سے کہو اسے دل سے بھی مانو۔ انسان کو علم و فضل کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے۔ علم و فضل ایسا بلند مقام ہے کہ دنیا کا کوئی مقام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر عقل کی ضرورت ہے تو خواہشات نفس کو چھوڑ دو۔ خواہشات نفس آنکھ اور کان پر قبضہ کر کے حقیقت کو روک دیتی ہیں۔